अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फहद? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी अम्मा और आपके अब्बा जान का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक है। आप मुझे कोई कहानी तो सुनाए। जी ठीक है, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। और आपको मालूम है कि अल-फज़ल के सफ़ा नंबर 2 पर फीचर कहानी आती है? मुझे पता है। अच्छा। और मीम तो बशीर साहब जो हैं वो आज हमें 5 बुनियादी अखलाक के बारे में कहानी सुना रहे हैं। अरसलान और नुमान हमेशा क्लास में इकट्ठे बैठा करते थे। नुमान एक खामोश तवा लड़का था, इसलिए उनकी आपस में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। सिर्फ जरूरत के तहत कभी कभी बात हो जाती। शुरू में जब नुमान स्कूल में आया तो अरसलान ने बहुत कोशिश की कि नुमान से दोस्ती करे, मगर बावजूद कोशिश के बात ना बनी। क्योंकि जब भी वो नुमान से कुछ पूछता तो आगे से नुमान इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में जवाब देकर गुफ्तगू को वहीं खत्म कर देता, यानी कि बहुत कम बात करता और वहीं बात को खत्म कर देता। ना ही कभी नुमान ने अज खुद अरसलान से उसके मुतालिक कुछ पूछा। अज खुद से मुराद है यानी खुद से। तो अरसलान को नुमान का ये रवैया कभी बुरा नहीं लगा। वो तो खुद नुमान के मफाद के लिए उससे दोस्ती करना चाहता था। मफाद कहते हैं फायदे के लिए। तो क्योंकि वो स्कूल में नया था, वरना अरसलान के तो पहले ही बहुत से दोस्त थे। बस दोनों का यही मामूल था, यानी कि उनकी रूटीन थी कि क्लास में मजबूरी के तहत साथ बैठना और वक्फे में, यानी कि जो वक्फा होता है वो ब्रेक को कहते हैं, उस वक्फे में अपने अपने रास्ते चले जाना। अरसलान हमेशा अपने दीगर दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाता था। ताहम उसको ये नहीं पता था कि नुमान का क्लास में दोस्त कौन है और वो वक्फे में किसके साथ खाना खाता है, क्योंकि उसने वक्फे के दौरान कभी उसको किसी के साथ ही नहीं देखा था। एक दिन क्लास में, जबकि अभी ब्रेक में काफी टाइम था, तो अरसलान को शदीद भूख लगी। वो नुमान से कहने लगा, मुझे तो शदीद भूख लग रही है और अभी वक्फे में काफी देर भी है, मैं इतनी देर इंतजार कैसे करूंगा? नुमान ने उसके जवाब में सिर्फ सर हिलाया। अरसलान ने मजीद थोड़ी देर अपनी भूख बर्दाश्त की, मगर फिर पेट से आवाजें आने लगी। अरसलान फिर बोला, बहुत भूख लग रही है, मैं बैग में देख लेता हूँ कि आज अम्मी ने खाने में क्या भेजा है। साथ ही अरसलान अपने बैग की तरफ झुका और टिफिन की तलाश में लग गया, मगर उसको टिफिन ना मिला। काफी देर ढूंढता रहा, लेकिन फिर एहसास हुआ कि उस रोज वो टिफिन लाना ही भूल गया था। उसको शदीद तशवीश हुई। आज ही के दिन ये होना था क्या जब मेरी भूख से बुरी हालत है? उसने मायूस होकर नुमान की तरफ देखा और कहने लगा, अगर सिर्फ आज के दिन तुम मुझे अपने खाने में से कुछ हिस्सा दे दो तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँगा। तो कल तुम मेरा आधा खाना ले लेना। नुमान ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं। अरसलान हैरान रह गया। वो आगे से कुछ भी नहीं बोला, मगर दिल ही दिल में नुमान को बहुत कोसने लगा। का मतलब होता है बुरा भला जैसे कहने लगा। अरसलान सोच रहा था कि माना हमारी दोस्ती नहीं है, मगर मजबूरी में तो दुश्मन भी काम आ जाते हैं, जबकि हम दोनों तो इतने अरसे से साथ बैठ रहे हैं। नुमान के इस रवैये ने अरसलान को बहुत तकलीफ पहुंचाई, मगर खामोश रहने के सिवा चारा भी क्या था। लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा कि जब वक्फा होगा तो मैं नुमान के पीछे चलूंगा और उसके सब दोस्तों को उसकी असलियत बता दूंगा कि ये कैसा लड़का है जो जरूरत के वक्त भी काम ना आए। वक्फा हुआ तो अरसलान हस्बे मामूल अपने दोस्तों के साथ जाने की बजाय खामोशी से नुमान का पीछा करने लगा। नुमान खेल के ग्राउंड की तरफ ना गया जहां अक्सर लड़के जाया करते थे, ना ही वो कैंटीन की तरफ गया, बल्कि दूसरी जानिब लाइब्रेरी के करीब जाकर एक बेंच पर अकेला बैठ गया। अरसलान उसको फासले से देखता रहा और इंतजार करने लगा कि कब उसके दोस्त वहां आए और वो पहुंचकर नुमान की शिकायत करे। थोड़ी देर गुजर गई, मगर वहां और कोई ना आया। नुमान वहां अकेला बैठा रहा। नुमान ने अपने बैग से खाने के लिए भी कुछ ना निकाला। अरसलान ये देखकर बहुत हैरान था, मगर फासले से ही नुमान को देखता रहा। कुछ देर के बाद घंटी बजी और सब अपने वापस क्लासरूम में चले गए। नुमान और अरसलान भी वापस अपनी जगह बैठ गए। अरसलान ने नुमान से कोई बात न कही, मगर दिल में इरादा किया कि मैं कल भी इसका पीछा जरूर करूंगा और मालूम करूंगा कि आखिर ये मामला है क्या। अगले दिन उसने उसी तरह नुमान का पीछा किया, यानी उसको फॉलो किया
اور یہ دیکھا کہ نعمان وقفے کے دوران اکیلا بیٹھا رہا اور پھر کچھ نہ کھایا۔ اگلے کئی روز تک ایسا ہی ہوتا رہا، مگر جب ایک ہفتہ گزر گیا تو ارسلان سے مزید نہ رہا گیا اور وہ نعمان کے پاس پہنچ گیا۔ پہلے تو نعمان اس کو دیکھ کر گھبرایا، مگر ارسلان نے فوراً اس سے پوچھ لیا کہ میں تمہیں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، تم یہاں اکیلے بیٹھے رہتے ہو اور کچھ کھاتے بھی نہیں، آخر بات کیا ہے؟ نعمان نے پہلے تو کافی ٹال مٹول کی۔ ٹال مٹول کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اس نے کوشش کی کہ یہ مجھ سے کچھ نہ پوچھے اور میں اس کو کچھ بھی نہ بتاؤں، مگر بالآخر جب اس کو احساس ہو گیا کہ ارسلان نے جواب لے کر ہی رہنا ہے تو اس وعدے کے ساتھ کہ ارسلان کسی اور کو یہ بات نہیں بتائے گا، کہنے لگا کہ دراصل میں ایک بہت غریب گھر سے ہوں، بہت مشکل سے میرے گھر والوں نے پیسے جوڑ کر مجھے اسکول بھیجا ہے تاکہ میں پڑھائی کر لوں اور میرا مستقبل بن جائے۔ مستقبل کسے کہتے ہیں؟ فیوچر کو۔ مگر ہمارے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم دن میں 2 کھانے بھی کھا سکیں، اس لیے میں اسکول میں کھانا نہیں لا سکتا۔ یہاں سب امیر گھرانوں کے بچے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے میں زیادہ گھلتا ملتا بھی نہیں۔ یعنی کہ گھلتا ملتا سے مراد ہے کہ میں ان میں مکس اپ نہیں ہوتا ہوں اور نہ ہی ان کو دوست بناتا ہوں اور نہ ہی کوئی زیادہ بات چیت کرتا ہوں۔ بس پورے اسکول میں صرف تم ہی میرے ایک دوست ہو، مگر جب وقفہ ہوتا ہے تو تم اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہو تو میں یہاں اکیلا آ کر بیٹھ جاتا ہوں تاکہ لڑکے زیادہ سوال نہ کر سکیں اور نہ ہی ان کو دیکھ کر میرا کچھ کھانے پینے کو دل کرے۔ ارسلان یہ سب باتیں سن کر بہت ہی شرمندہ ہوا۔ وہ اتنے عرصے سے نعمان کے ساتھ بیٹھ رہا تھا، اس کا فرض تھا کہ وہ اس پر نظر رکھتا، یعنی نوٹس کرتا کہ وہ کیا کر رہا ہے یا وہ ایسے کیوں اکیلے دور جا کر بیٹھتا ہے، اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا، اس کی تکلیفوں کو دور کرتا، مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ نعمان کتنی تکلیف میں ہے۔ اب اس کو احساس ہو گیا تھا، اس نے جواب میں کوئی بات نہیں کی کیونکہ وہ نعمان کو مزید تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے اپنا ٹفن نکالا اور نعمان کے سامنے رکھ دیا اور صرف اتنا کہا کہ آؤ دوست مل کر کھائیں۔ اس نے نعمان سے یہ بھی اصرار نہیں کیا کہ چلو جا کر دوسرے لڑکوں کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ اس کو اب معلوم ہو گیا تھا کہ نعمان شرمندہ ہوگا، اس لیے وہ دونوں وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس کے بعد روزانہ دونوں کا یہی معمول بن گیا، وہ کلاس میں ساتھ بیٹھتے اور وقفے میں بھی لائبریری کے ساتھ بینچ پر بیٹھ کر ایک ہی ٹفن سے کھانا کھاتے۔ جی فہد، تو بتائیں کہ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ مجھے تو بہت افسوس ہوا۔ اس لڑکے کے لیے؟ جی نعمان کے لیے مجھے بھی جی بہت افسوس ہوا اس کے لیے۔ تو آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ ہمیں شیئر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ہمیں شیئر بھی کرنا چاہیے اور ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری آج کی فیچر کہانی، امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو اب چلتے ہیں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔